मो स्वामी की बाड़े भी चिन्ह अच्छी आउ ता बादे मु जेतेले 2 दिन काल कोर्ट रे किनी जाई जेतेले थाना घरे किनी धारणा देली जे मो स्वामी निर्दोष बोली मु आनिया पई सेतेले बहुत आईएस बहुत कथा कहिनी जे तू सब जानचु तू अभियुक्त को लुचाई की रखिचु तमे स्वामी स्त्री एथरे मूल कारण भल मंद करिकी बहुत व्यवहार कले मु भी थाना घरे दीटा छुआ को छाड़ी की जाई कि बहुत एटिकी सेटिकी आकु अनुरोध करी ताको अनुरोध कली तथापि आईएस शुणिलेनी कि छाड़िलेनी आपण जदि सब जानना कोर्ट कौन से वकिल सहित परामर्श करूँ आम छाड़बूनु जदि न छाड़े कि 48 घंटा कौन पे रखिले कौ कारण कि रखिले बिना प्रूफ रे बिना अरेस्ट वारेंट रे कि कहीं रखिंट अभियुक्त मो माई हेबी मो स्वामी मो बड़ भणजा को अधरात्रि आसिकी शोला अवस्था उठेकी नहीं आमर एसआई डीसीपी डीजे आसते से कटक रु आसते बांकी आसते कौन कहले आपण आपण थिले उपस्थित थिले मुझे जिते मो स्वामी खाली पचार जे आपण कौन पाई आसी से यही कथार कि मो स्वामी की माड़ मारिकी नहीं जाइछंती से आसते 3टा भ्यान आसला कि एत जन आसते मुझे कैलकुलेट करनी कि मो स्वामी की बाड़े भी चिन्ह अच्छी आउ ता बादे मु जेतेले 2 दिन काल कोर्ट रे किनी जाई जेतेले थाना घरे किनी धारणा देली जे मो स्वामी निर्दोष बोली मु आनिया पई सेतेले बहुत आईएस बहुत कथा कहिनी जे तू सब जानचु तू अभियुक्त को लुचाई की रखिचु तमे स्वामी स्त्री एथरे मूल कारण भल मंद करिकी बहुत व्यवहार कले मु भी थाना घरे दीटा छुआ को छाड़ी की जाई कि बहुत एटिकी सेटिकी आकु अनुरोध करी ताको अनुरोध कली तथापि आईएस शुणिलेनी कि छाड़िलेनी आपण जदि सब जानना कोर्ट कौन से वकिल सहित परामर्श करूँ आम छाड़बूनु जदि न छाड़े कि 48 घंटा कौन पे रखिले कौ कारण कि रखिले बिना प्रूफ रे बिना अरेस्ट वारेंट रे कि कहीं रखिंट कौन कौन कहले आमे भी किसी जानिनु ए विषय ना आमे जानिनु जे कौन है केस कौन नाई आमको भी पचार ना किसी आम स्वामी की मो बड़ भण नबार कारण कौन कौ अभियुक्त से नहीं कौ धारे कि सेटा आमको आईन दि जाऊ जो 48 घंटा कि 36 घंटा से कि रखिंट सी तार कयपत्र देवे तो आईन बा नियम नहीं जे थाना रे 48 घंटा अटक रखा जीवो खाली देहरे रखिंट देह प्रथम दिन जो गलु पैंट पिंधे हाफ पैंट पिंधे मो स्वामी दुकान खोली से नहीं सी भी खाई ना बहुत टर्चर कर बसई जे खाली देहरे कि माड़ मारिकी खाली देहरे बसई स्वामी को जन क्रिमिनल नो कहीं माड़ मरा गला कहीं माड़ मारिगला मुझे जाननी सर सी आमको जोर जबरदस्ती कर आसामी की लुचाई की रखिंट आपण आसामी की रखिंट आपण घरे हो कौटी हो आप निजे रखिंट जोर जबरदस्ती कर आणिकी आसामी की आमको हैंडओवर करूँ आमे कौटू आसामी की दबू घटना घटला ना तो हठात कि आसिक आपन जो पिलाटी अभियोग कर पिलाटी आपन नारे किछ अभियोग देतला थाना रे ना ना आम नारे कि कौन सी फैमिली मेंबर एथरे अवेलेबल नाहंती के फैमिली मेंबर नारे कि नाही केस कौन सी कि के जानि ना विषय रे आपन थाना आईस को कहले आईआईसी कहले आपण एथरे संपूर्ण भाव रे अछंती जानि छंती आसामी किए से आपण आसामी की आइले आमे आपण को स्वामी आ भंजा को छाड़िबो अच्छा आपण भाबु छंती कि कार चाप पडुची जोति पई कि पुलिस माने आपन जोर जबरदस्ती उठे के एबरा छाटी के आज्ञा आज्ञा कौन सी ये राजनीतिक लोक हो कि कौन सी बड़ बड़ लोकंकर हाथ अछि जेहेतु से यही चापर कि एमती करुँच आईन कहूनी जे जी दोषी ताकू धरतु निर्दोषी की दंड दिंतु ना आ जो मैंने दंड पाँच कि आगु सेमती किसी प्लानिंग अच्छी दंड दबार ताहले एटा आईन कौन कौ भाव देखे आईएएस हो डीसीपी हो जेकोसी पुलिस ऑफिसर हूँ आसिक हैरान न करतु फैमिली मेंबर को कि जहाँ को भी से अरेस्ट कर पदर कैबत दिंतु आपन नार अभियोग नथिला अर्थात राति अधरा को उठाई निया गला आज्ञा केमती देखछन केमन देखिबू कोन सेटा हमकु गोटे अभियुक्त भलिया लागुची आमे अभियुक्त न थाई कि अभियुक्त भलिया लागुची जेहेतु निजे पुलिस जानी छे आईन कानून विषय रे से निजे आईन उल्लंघन करूछंती एटा उचित नुह आ गोटे कथा कहू जे पीपल फॉर पुलिस जोटा कि पुलिस माने लोक मान सहित अच्छा आ विकेयर डियर गोटे नारा दिया पुलिस मान सेटा केमती देखुछंती आपण आमे सेटा जानि जानना अच्छा जो माता जो कार्यानुष्ठान नेउची बा पुलिस माता जो कार्यानुष्ठान नेला
ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଥାନାରେ ରଖି ସାର୍ଟ ଉତାରିବାଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଆଇନଗତ କୌଣସି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଥାନାରେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ତ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଚାପ ପଡ଼ିଛି ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର କରାଯାଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ସିଓର 100%। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଚାପରେ ନ ପଇଲେ ବିନା ଦୋଷୀକି ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉ କି ମୋ ବଡ଼ ଭଣଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାଟରେ ବି 1000 ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ କଣ ଆରେଷ୍ଟ କରେ? ଏଇଟା ପୋଲିସର ନିୟମ? ଆପଣ ତାହେଲେ ତ ମୋ ପଚାର ସ୍ୱାମୀକି ଆରେଷ୍ଟ କଲେ କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2 ଦିନ କାଳ ଦୌଡୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଗଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଯେ ଆସିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ। 30 ତାରିଖ ଦିନ ଗଲି ଯେ ସେମିତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଯାଇ ରାତି 11ଟାରେ ମୁଁ ଆସିଲି। କଣ ପଚାରିଲେ ଥାନାରେ? ସେ ପଚାରିଲେ ପରା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦେବେନି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ କି ହଉ କି ଭଣଜାକୁ ନେବେନି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ସାବାଳକ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି, ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ସେ ସାବାଳକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜବରଦସ୍ତି ରଖାହଉଛି? ସାର୍ ଆମକୁ ତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୋଲିସର କାମ, ପୋଲିସ ଖୋଜୁନା, ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଆସାମିକି ଦବୁ? ସେଇଟା ପୋଲିସର କାମ। ମୁଁ ବି ଆପଣ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କହିଛି, ଜଣେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଛି IAS ଙ୍କୁ କହିଛି, ଆମର ସେଇଟା ନା କଣ ତାଙ୍କ ନା, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୁକ୍ତି କରିକି କହିଛି ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ, ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଘର, ଯଦି ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଇନ କହୁନି ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ, ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାଟା ଏଇଟା ନିୟମ ନୁହଁ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆପଣ କେତେ ଆଇନ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପଇସା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାପ ପଡୁ, ଏ ଦିଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଦୋଷରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଣଜା ବିନା ଦୋଷରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଆଉ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଆଇନଗତ ପୁରା ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଛଡା ଯାଉ। ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଥାନାରେ, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର? ତାଙ୍କ ସିଏ ବି ଜଣେ ଲେଡିଜ, ଯେହେତୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆଇନ ବୁଝୁ, ଯିଏ ଦୋଷୀ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସେଣିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ପୁଅ ହଉ, ପୁତୁରା ହଉ, ଯିଏ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଲେଡିଜ, ସିଏ ବି ଜଣେ ଲେଡିଜ। ସେଥିରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ କିନି ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆମେ କିଛି, ସେ ଭିଡିଓ ହଉ କି ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଭଣଜାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ସହମତ ଯେମିତି ଏଠୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିକି ନେଇନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସହମତ, ପୋଲିସ IAS ଯିଏ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇନ୍ତି, ସେ ସହମତରେ କିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଭଣଜାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଛାଡ଼ିବେ।